رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على معاني الدين يا رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahil wahidil ahadil fardis somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan takunu sababan na'imil mu'abbad wa asyhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluhu nabiyyul mufaddal an-nabiyyul mufaddalul muayyad. Allahumma fasholli wa sallim ala hadin nabiyil karimil mumajjad sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma raka'a raqi'un wa sajad. Wa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa padanya. Dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Sesungguhnya seutama-utama dan semulia-mulia yang harus dicapai seseorang adalah mencari ilmu yang bermanfaat. Sebab dengan ilmu seseorang dapat mencapai keutamaan. Ilmu adalah ruh bagi jasad dan hati di dalam kehidupan yang sebenarnya. Ilmu bagai cahaya yang terang dan menghapus kegelapan, kebodohan dan kesesatan, serta sebagai cahaya yang menuntun manusia ke jalan yang lurus. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sebagai berikut: apakah hati seorang yang mati kemudian kami menghidupkannya kembali dan kami jadikan baginya cahaya sehingga ia dapat berjalan
dengannya di tengah manusia, semisal dengan seseorang yang berada di dalam kegelapan dan ia tidak mendapatkan jalan keluar dari kegelapan itu. Al-An'am 122. Allah memerintahkan manusia agar mencari ilmu atau berilmu sebelum berkata dan beramal. Firman Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu serta bagi dosa orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu. Sehubungan dengan ini, Allah memerintahkan nabinya dengan dua hal, yaitu berilmu lalu beramal, atau berilmu sebelum beramal. Hal ini dapat kita lihat dari susunan ayat di atas, yaitu maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah melainkan Allah. Ayat ini menunjukkan perintah untuk berilmu. Selanjutnya perintah ini diikuti dengan perintah beramal, yaitu dan mohonlah ampunan bagi dosamu. Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa urutan ilmu mendahului urutan amal. Ilmu merupakan syarat keabsahan perkataan dan perbuatan. Dalam ayat lain, dan janganlah engkau mengucapkan sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya, karena sesungguhnya pendengaran dan penglihatan dan hati, akal pikiran, semuanya itu akan ditanya. Al-Isra 36. Dalam tafsirnya Imam Syaukani mengatakan, sesungguhnya ayat-ayat ini menunjukkan atas tidak bolehnya beramal dengan tanpa ilmu. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa Islam mewajibkan ilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan berbuat. Inilah pendidikan yang sangat tinggi dalam Islam, yang mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan agar kita bertanya kepada ahli ilmu jika kita tidak mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan dua golongan manusia, yaitu ahli ilmu yang wajib bagi mereka menyebarkan ilmu dan tidak menyembunyikannya, serta orang-orang jahil atau bodoh yang wajib bagi mereka bertanya kepada ahli ilmu, bukan kepada orang-orang yang jahil atau bodoh juga. Sebagaimana sabda Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan serta-merta dari hambanya, akan tetapi Dia mencabut ilmu dengan dicabutnya nyawa para ulama, hingga manakala Dia tidak menyisakan satu orang alim pun. Dalam riwayat lain, hingga manakala tidak tertinggal satu orang alim pun, manusia akan menjadikan pemimpin-pemimpin dari orang-orang yang bodoh. Maka tatkala mereka akan ditanya tentang masalah agama, lalu mereka akan berfatwa tanpa ilmu, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa sesungguhnya hati itu terancam mendapatkan dua penyakit, yaitu syubhat dan syahwat. Jika hati itu menyakitinya, maka hati mati karenanya. Semua penyakit ini penyebabnya adalah kebodohan dan obatnya adalah ilmu. Di dalam Al-Muwatta karya Imam Malik disebutkan bahwa Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, duduklah kamu bersama para ulama dan dekatilah mereka dengan kedua lututmu, bergaul dengan mereka, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan hati-hati yang mati dengan cahaya hikmah, sebagaimana menghidupkan atau menyuburkan bumi dengan hujan yang deras. Para ulama adalah pewaris para nabi. Maksudnya adalah para ulama menduduki kedudukan para nabi untuk mengajarkan ilmu dan menyampaikan kepada orang lain petunjuk-petunjuk mereka. Maka setiap orang wajib mencari ilmu dari mereka dan menerima petunjuk-petunjuk mereka, seperti yang disebutkan di dalam firman Allah, yang artinya, katakanlah, apakah sama-sama orang mengerti dengan orang-orang yang tidak mengerti? Sesungguhnya itu dapat dijadikan pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Az-Zumar ayat 9.
Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat kedudukan orang-orang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu di antara kalian beberapa tingkatan. Al-Mujadalah 11. Ali radhiyallahu an, Ali karamallahu wajhah mengatakan bahwa nilai seorang muslim ditentukan oleh ilmunya. Perintah pertama yang diturunkan oleh Allah SWT di awal firman-Nya adalah perintah membaca dan menulis. Sebab keduanya sebagai kunci untuk mendapatkan berbagai ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa saja yang tidak pernah ia ketahui." Jamaah Jumat rahimakumullah. Kelima ayat di atas merintis setiap mukmin untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya dengan cara menulis. Sebab ilmu adalah buruan dan menulis adalah pengikatnya. Selain itu, firman Allah di atas mengisyaratkan penghapusan buta huruf. Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merubah orang-orang Arab dan orang-orang yang masuk Islam menjadi generasi baru. Islam merubah jiwa mereka yang kasar menjadi jiwa baru yang beragama, yang mengajarkan mereka peradaban, kemajuan, berbagai ilmu dunia maupun ilmu agama, sehingga mereka menjadi umat yang mulia, berilmu, beragama, manusia-manusia yang berhadapan dengan dan yang membangun para ahli bahasa dan para ahli pidato. Rasulullah SAW berhasil mendidik moral sahabat-sahabatnya dan mengajari mereka Al-Quran, As-Sunnah. Di dalam perang Badar, Rasulullah menyeru pada para tawanan membayar uang tebusan, tapi mereka yang tidak mampu membayar uang tebusan, maka mereka diminta mempelajari anak-anak kaum muslimin cara membaca dan menulis. Kebijaksanaan Rasulullah tersebut merupakan bukti bahwa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sangat peduli terhadap penghapusan buta huruf dari kalangan umat Islam. Sebab buta huruf merupakan cacat bagi setiap orang yang bodoh. Selain pribadi Rasulullah, meskipun beliau buta huruf, tetapi ilmu beliau melebihi orang lain. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh setiap orang dari sahabatnya untuk mencari ilmu dan mengajar. Ilmu dapat menaikkan kedudukan seseorang yang berilmu, dan kebodohan menjatuhkan kedudukan seseorang yang bodoh. Jika nilai ilmu sangat tinggi, maka setiap orang yang berakal wajib menggunakan semua waktu untuk menuntut ilmu yang berguna selama masih mempunyai kesempatan dan pintunya terbuka baginya. Sebab belajar membaca dan menulis termasuk perbuatan yang utama. Adapun sebaliknya adalah termasuk kebodohan dan kehinaan. Ada sebagian orang yang merasa malu mencari ilmu setelah usia mereka lanjut. Sebetulnya perasaan semacam itu adalah salah dan tidak boleh. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, hendaknya kalian selalu takut pada Allah SWT. Usahakan menyabarkan kesadaran beragama di antara masyarakat kalian. Ketahuilah bahwa kebodohan akan mendorong umat Islam dan akan merugikan mereka sendiri. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin walil muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيد العرب والعجم
والإمام طيبة والخرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل أصحابه رسول الله أجمعين. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika kama sholaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najatan minan nar wal afwa wal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام منك السلام إليك يا رسول حين ربنا بسلام ودخلنا الجنة دار السلام. ربنا ودعنا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الحمد لله سبحان الله والله الله 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 الحمد لله الله 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 أكبر الله 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 أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ذلك لفعل أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله ولا إله إلا الله شيء أحدنا عارفين عظيم يا ربنا لك الحمد وما يبشر الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والآخر بين جميع الأخوات ومن سنة الفعال بهن كل صفات بلغ ولا بيكسر جل كل حي. اللهم إنا نسألك في الدين وعافية من السماء والأرض قبل الموت ورحمة الله وبركاته الأول. اللهم أهون لنا في سورة الموت ونجنا من النار والعذاب. اللهم إنا في فكرك وشكرك وحسن ذكرك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سن الفاتحة.